Hi guys, kakain po kami. Mag-pray muna tayo. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gift, which we are about to receive from thy Tibro, Christ our Lord. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Kain na po tayo. Kain tayo. Hello guys. Anda ka. Sarap ulam guys. Oh, chicken. Ipakita mo. Ipakita mo. Kain. Naan? Huwag mo sarado. Nag-video tayo eh. Kala ko ba ram kakain ka? Kain na. Kain na ram. Sarap. Bye-bye. Bye. Hindi pa? Hindi pa? Hindi akan tanyan. Hindi akan tanyan. Lamig gorebe. Ebet. Ebet. Betul ya? Huwag na yan sa'yo. Ketemu. Bigay mo to ni Ramdam. Ilagay mo doon sa ano. Una. Go. Hindi. Sausaw mo kamay mo. Yummy yan. Sausaw. Oh, sige go. Kain. Yummy? Kaki. Ram, ganito. Bito. Ganyan. Pwede ganyan. Dapat lagyan mo ng chicken. Dekan. Oo. Okay. Yan, kunti-kunti lang. Yan. Saraan kita. Diba ganyan? At ganyan. Kain. Laps. Wait. Daddy was. Daddy. Anda ka. Manyang ma. Kunti-kunti lang pa rin sayang. Oo, tapon sayang. Kain na. Hello guys, saan ako?
Ako rin po. Hi guys. Tinatandaan ko po mag-pray dapat. Kailangan po. Kahit matulog or baha, kailangan mag-pray. No guys. No guys.